ଓହୋ ଆଉ କଣ ଅଛି ନଟ ବୋଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛି ତାର ଏତକ ସବୁ ତ ଛାଡ ୟାକୁ ବି ରଖିଦବା ଆମେ ଏବେ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ପ୍ୟାକେଟ ଏଇନା ବଢିଆ କାମ କରିଛି ନା। सो हे गाइस वेलकम बैक टू दी माय चैनल मु संदीप रावल मो चैनल आपण मानक पुणी थरे स्वागत जणाउछि केमिति अछंती आपण माने आई होप भलो थिबे फाइनली 2 दिन पर आमे आज मोटो ब्लॉग बनाउछंती 2 दिन हेलानी हमरो वीडियो आसिनी व्यूअर्स मानकर भी मन दुख अछि 2 जण भाई दुकान पाखरे हमर पचारले जे नाही भाई कोन पाए वीडियो आसिनी मु कहली मोर पर्सनल काम रे मु टिके बिजी रह जायतिली तो वीडियो आसी पालानी वर्तमान आमे रेडी हे सालानी हम हेलमेट आ आमे निजे भी रेडी हे सालानी एबे जिबा बढ़िया सा मोटो ब्लॉग करिया आपण माने देखि पारथले 2 दिन हेलानी मोटो ब्लॉग शूट करनी बाइक भी सेमती कभर होगी 2 दिन हेलानी गोटे जगार ही अच्छी मु आपण मानकु देखै दउछि एबे सो गाइस आपण माने जेमिति देखि पारथले 2 दिन हेलानी हम बाइक गोटे जगार सेमती घोड़ा ही हे जी बिकॉज़ मु राइड करिनी बिकॉज़ घर ओडु मु बाहर को पळैथिली तो आज आमे जिबा बढ़िया मोटो ब्लॉग रे करबा ओ भाई थोइ दो आईडी वर्तमान याकू देन आपण माने देखि पारथले बाइक रो लुक को टाइप रो एबे आमे बाइक को कॉल स्टार्ट करनवा A few moments later. लास्ट ब्लॉग रे मु आपण मानकु जेमिति कहउतली जे हमर मॉडिफिकेशन स्टार्ट हे जिवो सो एक्चुअली हमर मॉडिफिकेशन स्टार्ट हे गलानी आमे किछि जिंस ऑर्डर करथिले हम बाइक पई से आसी भी सलानी एबे फोन करथिले आमे एबे जिबा बाइक रो जिंस धरि गिरी आसीबा आनी गी अनबॉक्सिंग भी करबा कोन आसी कोन नै आपण मानकु मु एबे देखै देबी तो चलंतु भाई 2 दिन रे भी बाइक डस्ट हे सलानी हो भाई फास्ट सेल्फ स्टार्ट हे गला हम बाइक घर मु हाय सलोनी घर भीतर बाइक पळौजी खाली तू चलो ओहो भाई 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 के टाइम का हाकु मानी बनी से अलग दुनिया बाइक गोटे अरे बाप रे तो गाइस मु एबे जस्ट घर आसिली कि डिलीवरी भाई को पाखरो जिनसडा रिसीव करिया पई बापा गोटे काम रे पठे देले बैंक रे जा पैसा थोइ आसी जे एबे आमे बैंक रे टिके पैसा थोइवा देन रिसीव करनो हम जिनस को भाई ब्लॉग भी घर काम भी करिया पड़ुजी सो गाइस फाइनली हम एचडीएफसी बैंक रे पहुंची गले एबे जिबा टिके पैसा डिपॉजिट कर दबा मात्र ती पैसा डिपॉजिट करिया रहछि भाई तो चलो A few moments later. तो गाइस फाइनली हम पहुंची गले हम डिलीवरी भाई के पाखरे एबे हम जिंस को हम रिसीव करनवा देन रिसीव कर साला पर जिबा घरे अनबॉक्सिंग करनवा दियंतु तो गाइस वर्तमान आपण देखि परतु हम पार्सल हम पाखरे तो हम एडु कटि जिबा सर गुड मॉर्निंग Oh my God! Wow! ओहो सो गाइस वर्तमान हम फाइनली घरे पहुंची गले एते खरा होउजी दिमाग गरम पूरा तो एबे हम याकू अनबॉक्सिंग करबा आगो डोटा दे देबा कारण बहु धान एडी सुकै जी गाई खाई दो आसिक कहार तो लॉस है जो टोटल सो गाइस आपण माने जेमिति देखि पालनते हम पाखरे हम प्रोडक्ट पहुंची गला आमे गले डिलीवरी बॉय पाखरु रिसीव करके आनिले तो एबे टाइम हो गला हमरो याकू अनबॉक्सिंग करिवाडा हमें एते पर्यंत अनबॉक्सिंग भी करि नांती तो चलंतु अनबॉक्सिंग करिवा कोन आसी जी याकू ऑर्डर करलानी हमें मिनिमम करि चलेनी 5-6 दिन हेलानी एते पर्यंत आसी नथिला एबे डिले एते होजी कोन पई ऑनलाइन रो मु जानि पानु मु आ गुटे भी प्रोडक्ट ऑर्डर करथिनी सेडा ऑटोमेटिक कैंसिल हे गला एबे ऑनलाइन शॉपिंग करिवाडा बहुत कष्ट होई चलानी
ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ପଡିଲା ତ ଫାଇନାଲି ଏତେ କିଛି ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତ ୟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଚାବି ଆମର କେତେ କାମରେ ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ବାଇକ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର କାମ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବାର ବି କାମରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ଏବେ एक्चुअली ऑनलाइन रे बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट आसुची आपण माने जदी परफेक्ट जिंस एवं परफेक्ट ब्रांड रो जिंस आणुजदी ताले भलो आसीबो नना अदरवाइज टिके खराब आसी पारे जोटा कि कस्टमर मान डिसअपॉइंटेड होती ओहो आ कोन अछि नट बोल्ट पळे आसी तार तक सब तो छाड़ या को भी रखि दबा हम एबे पैकेट भितरे पैकेट ଏଇନା ବଢିଆ କାମ କରିଛି ନା। तो सो गाइस आपण माने देखि पारंती हमर होली कवर को टाइप रो आसी जी हाफ वाला इथि पई मु आनी जे हाफ वाला बढ़िया देखा जीव लगेले तो एबे चलो तू के ट्राई करिया केमिति कोन लागु जी लागिला पर केमिति कोन देखा होजी मु जेमिति कि आगुरु कहितली जे एथरे हमर YouTube चैनल रो टैपिंग करिया हम गोटे जगह रे ही YouTube चैनल टैपिंग कर जदी तो अदरवाइज आउ सब ठीक ठाक अछि तो आ गोटे जगह लगे देले भल लागियो ऑनलाइन रो आनी जदी केमिति कोन आसुजी सेटा तो कैलकुलेशन बाहर दीटा जाक चका पई पळे आसी तो आपण माने कमेंट करिकि जणे देबे दीटा जाक चका रे लगेबा ना गोटे चका रे लगेबा प्रेम धरी पड़ुची केमिति कोन इंस्टॉल हुए केमिति कोन लागे आपण माने जानि जति कि नाही जति जानि जति जति भलो कथा जति जानि नांती तो चालो तो देखिबा केमिति कोन इंस्टॉल हुए A few moments later. सो गाइस बर्तमान हमरो बैक रो टायर सेक्शन रे लागिवो तो बैक रे हमें ऐड करिया एबे तार चारटा पीस आसी जे आपण माने जेमिति देखि पारथबे काउंट करि पारथबे हमरो चारटा पीस आसी जी तो मु टिके ऐड करिकि आपण मानकु देखै दउ जे केमिति कोन लागिवो सेडा माने लागिला पर केमिति कोन देखा जीवो देखि पारंती तो ए फोटो साइड टा हमरो ऐड हेई गला एबे कोन छोटो अछि ना कोन टिके गोटे सत्य कथा कहबी कर्पूर उड़ी जाइछि कना खनक अछि मे भी इटा आगो चकार भी टिके छोटो आसिला कोन जे भाई हम तो फसी गले पूरा छोटो लागुजी टिके हमकु तो नाइ सेटा आगो टायर रो बदे लगे देथिले हमें तो एटा परफेक्ट आसिला भाई मस्त लागुजी आपण माने कमेंट करके जणातो केमिति कोन लागुजी हुइली कवर आमे फुल वाला एथि पय आनी नाथि जे एई गुडा भी पूरा सब कवर हे जिवो सो टोटल फुल वाला मते कंफर्ट ही लागलानी सेति पय हाफ वाला आनी जदी भाई हाफ वाला देखिया पय मस्त लागुजी आज आमे एबे इंस्टॉल करबा जेमिति केमिति कोन देखा होजी बट काली आमे फाइनली इंस्टॉल करबा कारण हमरो YouTube हैंडल एई जगह रे आमे टैपिंग कर दबा YouTube हैंडल टा को हमरो लिखि दबा तो YouTube हैंडल लिखिला पर केमिति कोन लागुजी सेटा आपण माने कमेंट करके जणाई देबे तो आपण मानकु मु आगो चकारे लगेकी देखै देबी एबे केन देखा होजी आ गोटे जिनस आपण माने कमेंट करके जणाइबे जे आमे दीटा आगो चकारे ऐड करबा ना गोटे चकारे ऐड करबा कारण गोटे चकारे ही ऐड करले मते भाई बढ़िया ओ भाई आगो चकाडा ही मस्त लागिला रे देखलो फाइनली एमिति किछि लुक आसीबो देखि पारंती भाई एइडी आगो चकार लुक पछ चकार लुक
ହୁଇଲି କଭର ଯୋଉଟେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି ତାର ଡିସ୍କ ଟା ହେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ଆଗ ଚକାଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ହିଁ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ସୋ ଗାଇଜ ଆମେ ଏବେ ଇନଷ୍ଟଲ କରି ନବାଟା ଠିକ ହବ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଭାବି ପାରୁନି, କାରଣ କାଲି ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଥିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆମର ଯେହେତୁ ଟ୍ୟାପିଂ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ୟାକୁ ଖୋଲିକି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ଏଇଟା ଭଲ ହବନି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର କେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦବାଟା ଭଲ ହବ। ତ ଫାଇନାଲି ଏମିତି କିଛି ଲୁକ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ତାର, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ ରେ ୟାର ଲାଗିବ। ତ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଗାଡିକୁ ସାଇଡ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ସୋ ଗାଇଜ ଆମେ ବାଇକ୍ କୁ ଏବେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି କ୍ଲିୟର ରେ। ତ ବ୍ୟାକ୍ ର ହୁଇଲି କଭର ଲାଗିଲା ପରେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ ର ହୁଇଲି କଭର ଲାଗିଲା ପରେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ। ମତେ କୁଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇଦେବେ। ହୁଇଲି କଭର ସହିତ ଟୋଟାଲ ବାଇକ୍ ର ଲୁକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏବେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇନି, ବଟ୍ ଖରାର ଲାଇଟ୍ ପଡିକିରି ବାଇକ୍ ଆମର ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖା ହଉଛି। ବୋଉ ଆମର ସେଠି ଧାନ ଶୁଖେଇଛି। କଥାରେ ନାଇଁ ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖ କଇଁଛ କାଢୁଛି ବେକ। ତା ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ ରେ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ଆଡ କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ଆଡ କରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲି। ତ ଏମିତି କିଛି ଲାଗେ ଭାଇ। ନଟ ବୋଲ୍ଟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନଟ ମେ ବି କଷିଦବା, ଦେନ୍ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି। ଓହୋ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ସେ ହୁଇଲି କଭର ର ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ୟୁ ଟାଇପ ର କର୍ଭ ଦେଇଛି। ତ ସେଇ ୟୁ ଟାଇପ ର କର୍ଭ ଟା ସେ ନିପିଲ ପାଖରେ ଲାଗିବ, ପ୍ରେସର ଦବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଦିଟା ନୋଟ ଆଡ କରିକି ଦେଖିବା। A few moments later. ସୋ ଗାଇଜ ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ଦିଟା ଆଗ ଚକାରେ ଆମେ ଏବେ ପୁରା ଆଡ କରିଦେଲେ ପରଫେକ୍ଟଲି। ଆଗ ଚକା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦେବେ। ପଛ ଚକା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦେବେ। ଭାଇ ଦିଟା ଆଗ ଚକାରୁ କୋଉଥିରେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହବ ନା ଦିଟା ଯାକରେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହବ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇଦେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆଡ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ବାଇକ ରେ, କାରଣ ଏବେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟ୍ୟାପିଂ କରିବାର ଅଛି ସେ ହୁଇଲି କଭର ରେ। ତ ସେଇଟା ଟ୍ୟାପିଂ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଆଡ କରିନବା। ତ ଏମିତି ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ କରିଦେଲି ଯେ କେମିତି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲେଖିଲା ପରେ କେମିତି କଣ ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇଦେବେ। ଏବେ ତ ଆମର ଫାଇନାଲି ଆଡ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ରାଇଡ ଟେ କରିବାର, ବାଇକ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆମ ଗାଡି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇଦେବେ। କାରଣ ଏମିତି ତ ଭାଇ ମତେ ପର୍ସନାଲି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ମୁତାବିକ ଆମେ ହୁଇଲି କଭର ଆଡ କଲେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଟେଲ ଟେଡି ବାହାର କରିବା ତ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଏଇ ସେକ୍ସନ ଟା ଏଠୁ ପୁରା ବାହାର କରିଦବା, ପୁରା ସୁପର ବାଇକ୍ ଟାଇପ ରୁ ଦେଖାଯିବ ଆମ ବାଇକ୍। ଦେନ୍ ଯଦି 5000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ କାଢିଦବା ଆମେ ପୁରା। ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଲଗେଇବା ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା, ଖତରନାକ ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା। ଭାଇ ପୋଲିସ ଚାଲାଣ କାଟୁ କି ନ କାଟୁ ସେଇଟା ଫରକ ପଡିବନି, ବଟ ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ମାନେ ଆମେ ଆଡ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ବାଇକ ରାଇଡ କରିବା। ରାଇଡ କଲା ବେଳକୁ କେମିତି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇଦେବେ। କରନି କରନି ପ୍ରେମ ଜମା କରନି।